Continuation lang siya sa report ni Ms. Manliguez. So, again, what do you call with this one? Proper and proper. Gatalikod yun. Improper. Say whole number. What do you call with this one? Mixed number. So, ang gitapon ni Ms. Manliguez was all about the equivalent fraction. Now, who can give me the equivalent fraction of 1/4? Yes. Yes, Ms. Verhel. Yes, Ms. Manliguez. 2/8 now. 2/8. And pag ibutakan ako siya ka 2/8, ma-identify ba na ito ka equivalent fraction na lang siya? So, paunsa nakuha ni Ms. Manliguez ang 2/8. Unsa iyang times niya, divide. Times. Unsa lang times sa 1/4? 2/2. So, mao na equal siya sa 2/8. So, 1 times 2. 1 times 2. Pila ni ay? 2. Ha? Okay, siya na lang. O, 2/2. So, we can say that 1/4 is equivalent to 2/8. Did you get me? Yes. Na lang. Now, let's have another example. Later na lang siya. How about in improper fraction? Who can answer? Yes, Miss May. Improper 4/1. How did you come up with 4/1? Kung saan yan times, guys? 2. I-divide lang yan eh. Yes. You can get the equivalent fraction by dividing or multiplication. Mamili lang ka. Divide. Another. Sa multiplication. Pila man? 8/4. 8/4? 16/4. 16/4. So, 16/4. So, 8/2 is equal to 4/1 and 16/4. That's how you get the improper fraction. Equivalent fraction of an improper fraction. So, almost the same lang siya. Then how about when we talked about our mixed number? 2/4. You have an idea? Ang whole number, i-times siya sa denominator, then ang imuhang nakuha nga result is i-plus mo sa numerator. So, before that, kana siya nga way, na tinatawag ana. So, para makuha nato ang equivalent fraction sa mixed number, you must first himuon siyang improper fraction. Kasi dili man na siya nimo pwede i-diretso, ay mali-mali na pud siya, ani hapon magkapareha. So, imo siyang evaluate into improper fraction. So now, again, kung saan pagkuha sa improper fraction, just like what Ms. Manliguez said. Kung saan to? Ang whole number, i-times sa denominator, Tapos i-plus sa numerator. and i-plus sa numerator. Ilaman? 2 times 4. 8 plus 2. 10. So, asa naman ang denominator, anak ma'am? Na whole number naman, anak ma'am. So, actually, ang imuha lang ng solve kay ang numerator. So, copy the denominator, which is 4.
Improper na siya. Oh, so, what is the equivalent fraction of 10 over 4? 2 over 2. Unahon na to siya sa multiply. Unahon na siya multiply. Sample 2 over 2. Pila? Say 5. 20 Ah, 20 over 8. How about when we divide? 2 over 2. 5 over 2. 5 over 2. So, 2 and 2/4 is equal to 20 over 8 and 5 over 2. Did you get me? Yes, teacher. Tawag pa, answer mo mo, yes, teacher. May mo na ako. So, that was all about finding the equivalent fraction. Now, my topic is all about simplifying the fraction. How to simplify the fraction? Actually, natakal na siya ganina. You have an idea how to simplify a fraction. I-divide. So, what do we mean by divide? What do we mean by simplify ba? From the word simplify. Or simplest form. Simplest form is ang panitaon nimo ang pinakagamay nga possible number. Possible ka equivalent ato niya, di ba? Mo man simplest form. Simplifying a fraction is simply dividing the numerator and denominator by the largest number possible. Now, let's have an example. Give me a number. Dako nga number, sorry. 20 na. Oh, 20 over 100. Now, divide the numerator and denominator by the largest number possible. What is the largest number possible? Nga pwedeng i-divide sa 20 o sa 100. 20. 10. Ay, 10. 10. Ha? 10. So, start na to siya sa, di ba, pwede man siya ma-multiply sa 10. Sample 10. Mga 10. Mag-divide sa 10. Kailangan, 20 divided by 10. 2. 100 divide 10. 10. 20. Ha? 10. Ha? 10. Hala dear, di na nakabalo mo divide. So, 10. Simplest form na ba siya o pwede pa din siya ma-divide? Pwede pa. Pwede pa. So, para, ano siya, kanang, ano na siya, kanang taas na way. I-divide na po nato siya sa 2. 2. 2. Ilan man? 1/5. 5. 1/5. So, in simplifying fraction or in finding the simplest form of an equivalent fraction, dili na ka kinahanglan nga moagi ani nga way. If possible, find the largest number nga pwedeng ma-divide para maisa imong trabaho. Now, let's find the largest number possible. Unsa ang largest number possible for 20? 20. 20. 1/5. Pila? 20 divide 20? 1. 1. 100 divide 20? 5. The same lang ba sa kaganina? Yes. O, the same lang siya. So, in simplifying a fraction, make sure na hindi siya pinakagamay siya ka value. Or, kanang dapat ang result sa inyong i-simplify is dili na siya pwedeng divide pag yun. Kining 1/5, pwede pa i-divide, dili na. Dili na gyud. Sure gyud. Sure na gyud. Yes. 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 So, simplest na gyud siya. So, another example. Benjamin, give me the simplest form on the board, please.
CF para diretso. Bilangan siya, guys. Tawagin niyo si Benjamin, Wala siya, guys. guys. Maluhin mo. 38 divide 4. 38 divided by 4 equals... Oo, walang book. Okay, 2. Divide mo din. O, divide. 64 divided by 4 daw. 38, ha? 38 divided by 4 equals... 9.5. Wala akong calculator, babe. Enough ba? 10 na lang yan, no? 8 na lang din. 8 lang? I-mix fraction na lang, bench. Na remainder nga 8. Ang sa 4. Ang pilang 62. I-remainder ba ang 8? Para makuha. 2 na lang. Ano na lang? 5 to 60 and 4. Sige. Kaya na yun na lang, Ben. Kaya na 31. Oh, pwede pa siya mag-divide, guys. Ay, divide times. So, teacher, unsay pinakamaayong pamaagi para makita ang missing number? I-divide sa 5 divide 15. 5 divide 15 equals 3. Sige daw, 5 divide 15. 50. 5 Ay, divide gawas 15. ay. 15 divide by equals 3. Pausan. Asa? Ang 3 na yung gamit. Ang 3 babaw. Ano na siya? 3 na yun. Our result is 3 times 2. 6 man ang gawa. So, actually guys, i-cross multiply na to siya. 2 times I-cross multiply na 15. to siya. So, Pana. ang pili siyang missing number, X. Missing number man. Basta wala na gani, X na na siya. Di ba, Kuya? So, 2 times 15. 30. Ha? Nauna siya, di ba? Cross multiply. So, 2 times, actually guys, wala na siya sa buto. 2 times 15, 30. 20. 2 times 15 is equal to 5 times X. Or a missing number. Naka-cross multiply man siya. Paminaw kay para tiway ang puting answer ron. 2 times 15, 30. Masa na tayo? X times X, 5X. So, 5 squared. 5X, wait lang. So, X, pangitao na to ang X. Simuo na to nga 30. After na to siya i-multiply, i-divide na sa nato siya. 30 divided by 5. 6. Pila? 6. 50. Equals to 6. So, ang X is equals to 6. Nakuha? So, ang Yes, X direct is equals to 6. Nakuha? Wait. Sige daw, another example. So, kini siya dapat 6. Now, answer this one. You find the missing denominator. Teacher, balik po niya. Ha? Dili. Or 85. Dire na siya. Ana na siya. So, 6 alam ko dahil. 10. Find the missing denominator. Ako ba? Ay. Yes, Miss Do. And yes, Mr. Dibosora. You show the solution. You cross multiply, then